Good afternoon. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Oh, okay sa class. Ilba ba sa kuan? Ilba sa screen ni kuan? Merme? Okay, sige. Class, maayong hapon. Kumpleto na ba tatanan? 16 pa lang na. Char, asa-asa daw ko na si... Dito ko ano ko nangihigikan. Paabot sa tusuban class. Uy, nag-record. Uy, bantag na yung nag-record na po ha. Nag-record na po ni si Joril. Na, Joril. Oh, nag-record na po ka, no? Tanaw na ko dito yung record na yung mga kung ano, nag-control shift tab ay alt tab dito pag igugbalhin tapos dula to no kasi piyat itong mga sayop diha doy no na yung mga gipang record niya gipost ra ba atong mga sayop diha mga pabuang recorded agoy tarong nga Jorel nga dito mo lawa na sa imong video diha ha. Okay. Good afternoon everyone. Okay, so this afternoon class no, pag ano sa ta sa requirements nato for this coming examination. Now the examination will be this coming Tuesday and Wednesday, October 26 to 27. So mao na itong examination for the first quarterly examination. Now after aning exam, na din makaproduce na din taog um, grades. So maka-release na din niya na grades sa inyo ha. Now, in preparation for the upcoming examination, na tomorrow, that is October 19, October 19 will be our long quiz. Yan, long quiz sa pre-calculus. Okay, individual na siya. Now, karong Friday, if po ano, pwede ra by 5, mo na itong gitawag nga group performance. So, sa grupo, pwede ta mo i-grupo by 5, hatag lang ko og link kinsa to'y available. For example, i-grupo lang mo. So, hatag lang ko og link kinsa to'y available mo to'y mo sulod ana nga link. So, you will be given questions no by group ha. Pwede na ninyo i-solve tagaan mo. For example, tagaan mo dili mo problem, tagaan mo og 5 minutes. Ay 5 minutes para ninyo i-solve. So, after 5 minutes, inyo na-explain, pila yung answer, o yung nani. So, isa ka grupo, 5 ka member, or depende pila ang population. So, muna atong buhaton this coming Friday. Bisag 1 hour lang anang vacant ninyo nga time. Okay. Muna karon no sa una, 19, tomorrow, that will serve as our long quiz. Friday is group quiz siya. Now, pag abot sa Monday, so Monday, pwede depende kung unsa itong buhaton na. Monday no, ka Tuesday ug Wednesday pa man. So Monday base na apatay add-on activities ana. Or else mag-discuss ta advance og ellipse. Okay, kuma naman atong discussion sa parabola. Now, for your individual performance task, kay group man tong isa, then ang isa is long quiz. Ang karon ang inyong performance task class buhaton ninyo, you have to create a video tutorial. Okay? Math video tutorial. Okay, unsaon man ninyo class? So given from connect section no up until parabola, so magpili mo ana kung asa ang inyong i-discuss. For example, inyong gipili out of the given topics na atay circle. Example, circle imong napilian. So ang inyong buhaton class,
you have to discuss or you have to create a video discussion about circle. What is circle? How does circle being obtained from the cone and a plane, no? And also you have to discuss uh, the formula nga atong gamiton for us to solve a circle. And at the same time, mag-provide mo og ang tawag na ani, mag-provide mo og kaning samples na para sa inyong video. Now, ang video class, no, video tutorial, depende na sa inyo unsaon ninyo pag hatag og effects. Unsaon ninyo pag create sa video ninyo, video tutorial. Now, ang video, minimum of 3 minutes. Again, minimum of 3 minutes video tutorial and maximum of pila inyong gusto. Again, kung gitamad mo ay gitamad man ko ni ihimo ani. So at least 3 minutes video tutorial. But see to it, sa 3 minutes ma-discuss nimo ang circle or ma-discuss nimo ang parabola or ma-discuss nimo ang atong connect section, no? Atong introduction to connect section. So, kung dili makaya og 3 minutes, pwede na ninyo i-extend, no? Minimum at least 3 minutes and maximum of depende sa inyo og pila inyong gusto nga maximum ana sa video. Okay? Dawaton lang na nako. Now, ang atong buhaton class na maghatag lang ko sa inyo og ay kabalaka kay di na ninyo i-post sa inyong YouTube, dili na i-post sa inyong Facebook or di asa na ninyo ipang post. Ayaw kabalaka kay sa ato ra ng Google Drive taman. Again, sa Google Drive lang taman. Now, kung nindot ang inyong performance, nindot inyong paka-create sa video tutorial, automatic that is 100%. If content, no, ang content of the discussion, how are you going to kaning deliver the lesson? So giunsa ninyo nya masabtan, automatic that is 100%. Now, if kaning nindot unya on time ka, that's perfect score. Now, kung naay gamay nga flaws unya gamay nga flaws and kaning on time gihapon, that's 90, 95 or 90. Then kung late nindot siya niya late, that's kuan lang na taman 85 to 90. Now kung very late na gid 75 lang gid na siya. Okay? So at least natay lowest score which is 75, then highest score is 100. So kana ang atong individual performance task. So again, tulo ang atong buhaton. Tomorrow is long quiz, no? Then Friday is group quiz or group performance. Then October 30 sa inyo ng deadline sa inyong this tutorial, no? Math tutorial. Okay? So kana ang atong buhaton. No, sir, nganong mubuhat pa man mi ani? So remember, ang atong time ang good class kay 40 minutes lang, no? Sometimes mga awat pagitag oras para ma-complete ang atong discussion. Now, kani ang atong gibuhat to, mag long quiz, mag group quiz, mag video tutorial unsa pa may atong pambuhaton. This is not for me class, no? Our goal is to have higher grades. No, dili ingon nga basta na lang. So at least inyo naging kuan na gidaan ninyo. Si tawag na i-set na inyong goal nga dapat grades na ako sa akong math kay ingon ani. Dapat grades na ako sa kuan ingon ani. No, starting pa lang karon kana na imong ipangandoy. Kay mangandoy ka ako mapasar lang. No, at least di ko matagak sa STEM, 85 ra akong grades, okay na. No, kay kung di gani na mo 85 above, below 85 imong grades, automatically transfer kag laing strand. Pero kung imo nang ma-maintain or higher than that, much better. Kaya nga naman, pag abot ninyo og college, at least ni-graduate mo, okay, nindot ko grado pagka-graduate na ako grade 12. Kung mga-apply kag mga scholarship, no, much better. Nindot magud kay dungog kung okay, scholar din. For example, scholar kag DOST, ingon ani. No, kung mga-apply kag scholarship sa DOST, kumbaga, nindot kay na sa class. Nga naman, kay pag mo-graduate kag college magud niya, DOST scholar ka, may paglalagyan ka. Automatic na akay, no? Na akay trabaho. Sila nay paabot lang ka. Sila nay mangita sa imong trabaho asa kanila ibutang. Naay mga return service kumbaga, no?
So, before ka mas do the scholar, you have to make sure that your grades are good enough. So, dili lang kay, basta mo grade. Pag later on na-realize ng mga apply kong scholarship, pag igog tanaw na sa imong grades, hala, unsa man, di man madawat imong grades og scholarship. No, mo nang giingon nila nga, your grades does not define your personality. Pero karon, how much more kung mo apply kag scholarship, di ba? So, dili man sir, di man may pobre sir nga ingon ani, RK man may. So, no need to, mas nindot magutong na ang dungog na to mga, oh, ay, scholar, meaning, maayo din ni siya. Something ano daw. So, kana starting pa lang karon no, dili ta magyaw-yaw nga. Kadagat sa basa tong buhat nun, sir. Lisod man sir, ingon ani man sir, no? Since that is one of the requirements man given by the teacher, so you have to perform. Dili na para sa amo, that is para sa inyo. No? Kung atong goal is dagko nga grades, so we have to perform. Okay? Nakuha ba nato class ang atong mga kinahanglanon for this quarter? Oh, Yes, sir. di naman I thought mag-discuss kog ano. Di rin na dito sa Pikas. Wait sa. Okay. Our discussion for this afternoon class will be the continuation. Again, continuation sa atong parabola. Okay? Parabola is a second type of conic section na maproduce siya through the intersection of a plane and a cone. Ang plane intersect a cone parallel to one of the generator. Okay? And that will make a parabola. Okay, sige. Pilit-pilit ang net class na madungog ko class. Makita akong gi-share. Yes, sir. Yes, sir. Maayo. Now, let us proceed to the application of parabola in real life situation. Okay, kinsay nakadula nag baseball diri class? Softball. Kinsay nakadula na sa inyo? Ako, sir. Okay, si Mark J. Sige, asa ka nag-eskwela before Mark J? Lahat Trinidad, sir. Kilat. Asa na dapit? Sa Bunbod. Okay, Bunbud. Kato ng bukid-bukid nga ko ano, purag na naka ano diha, naka-practice teaching ang mga taga CSU ba? Tapas mo? Oo, sir. Tama. May taga CSU nga naka-practice teaching. Kaila ka ni Sir Ruby? Yes, sir. Si Sir Ruby last year diri nagtudlo. Naka-practice teaching na sila di sa La Trinidad. Okay. So ahead ko sa ilan ni graduate 2018. 2019 na sila ni-graduate. Okay, sige. Enough. So kung ang inyong school lapad-lapad og area no, especially ka ng mga ano no, naagit tay mga dulaanan na atay area nga dulaan sa mga ball games. Nata sa sipak takraw, na atay baseball, softball, na atay unsa pa diha nga mga dula no. Okay, so this afternoon we will be talking about equation about softball, no? Tawag sa dula, pag babae ang softball, pag lalaki ang nagdula, that's baseball. Okay, so let us have example number 1 for the application of parabolas in real life situation. Number 1, class, the path of a softball is modeled by the equation x squared minus 12.5x plus 12.5y minus 50 is equal to 0. Now, this equation, class, is given by the general form of the equation of parabola, with x is equal to 0 corresponding to a position from which the ball is thrown. Determine the highest point of the softball. So, application is siya, class, sa physics. Okay. Sa physics ninyo. So, kumbaga, no, kung nagdula kag baseball class, nakadiamond na sa forma. Then diamond. Okay. Tapis dito na lang ka mapaka, wala na nabilin sa ako. Okay. So, assume nga ingon ani sa mga forma. Okay. In ani sa forma kumbaga class, assume nga perfect na siya. So,
So diri sa center mo, diri magbarog ang atong pitcher. Diri ang catcher, diri ang magtira. Unsay tawagan na? Kanang on-field o on-bat term nila na. On-field, kaning mga tawo nga naa diri no? Opponent. Ang on-bat katutong nag-play og una. So pitcher, catcher na sluyo, this is. Then shortstop na diri sa, it's either risagasa diha. Then ay pwede po diri sa gawas na ano. Okay, so example, si Mark Tuhoy. Kania diri sa nagdula, no? Si Jurel. Si Jurel naguna. On bat sila. Now first base kay si Mark Tuhoy. Then ang atong shortstop diri bisan asa na yung direction. Si shortstop kumbaga si Pamela. So si Pamela shortstop. Pagtira diri no? Pagtira niya diri sa bula, nilupad diri Eh, ang bula karon na diri gidagan ni Pamela for example. So karon diri si Pamela para ma-out ang first bat, no? Dili siya makaabot sa first base. Iitsa ni Pamela padungkang Mark J. For example, Mark J mo man sa first base. No, kung diri si Pamela ni, no. Sorry class kay maura ni akong kaya nga ma-drawing, no. So, kingkoy lang ta class. Stickman di ay. Naka-record naman ni Jurel. Yeah, gara-gara atong drawing. Okay, diri adayon si Mark J. Okay. Accordingly class, no? Pag labay ni shortstop sa bula, example bula, nagkami-kami way na siya. Pag labay, di ba kung maglabay tag bula class, pataas pababa? Class. Kung maglabay tag bula. Okay, of course, para to reach the destination, no, para maabot dito sa imong desired destination, dapat maglabay kag bula pataas para mo abot sa iyaha. Okay. Karon ana kung maglabay kag bula class, ingon ani mo nag-form, dili gid mo labay nga diri ra ka sa baba, no? Moabot gani dito ang bula tuod pero na-drop na. Meaning out na diretso. No, para ma-catch sa first base, no? Dapat mo labay daw kuno ka in this form. No, dapat pataas para maabot dito sa iya nga dili na-drop ang bola. So of course, pag maglabay daw kuno ka, naanay height, maximum height of the ball. Kaning height daw pinakataas nga height sa bola nga naabtan niya. That is what we call the highest point or the maximum height of the ball. Again, highest point or the maximum height of the ball. Now this time, katawa siya sa drawing. Okay, this time class, naatay linya, no? Kung ato na sing i-draw, no? Kung i-drawing daw kuno na nato class, naa daw kuno tay ma-form nga parabola. Okay? Gikan diri akang kinsa gani nilabay diri si Pamela Omoy. Gilabay niya ang bula, paglabay niya naay gitawag nato diha nga projectile. Okay? Projectile tawag ana class. Kaning path, no, paglabay niya sa bula nga ma-form og parabola, ang tawag nato ana is trajectory. Okay? So those are the terms in physics. No? Pag igog ano nimo sa bula, that's projectile. Ang ano din nga ma-form kanang formation, no, paglabay nimo sa bula na ay ma-form ana niya. No, kung ato na sa connect, ang tawag nato ana is ang trajectory. Okay. No, karon kaning form is in a form of parabola. Naa diri ang maximum height, no? Na ang pinakataas, no, pinakataas nga naabdan sa bula before siya ni drop padong ang Mark J. Mo nay atong solbon diri sa problem number 1. Nakuha class ang problem? No? Kung maglabay daw kuno kag bula sa baseball, na daw kuno nay maximum height. Ang maximum height that is considered as the highest point of the softball thrown. Okay, padulong kang Mark J. Mo na atong sulbaron given by the equation x squared minus 12.5x plus 12.5y minus 50 is equal to 0.
Now, given this equation, what is now the vertex of, no? What is now the vertex of the problem? Okay, again, nakuha ang problem, class. Ang problem nato, class, i-compute nato ang highest point of the softball. Kung maglabay daw kuno kag bula, na anay pinakataas nga kuan, pinakataas nga naabtan sa bula sa ibaw. No, paglabay nimo, dira ra tama ang highest point or highest or maximum height of the ball. Paglabay nimo before ni drop pa dong kang person 2. Okay. Now, para makuha daw kuno natong height of the ball, given tag equation x squared minus 12.5x plus 12.5y minus 50 is equal to 0. Now, observe, this equation, class, given in general form. Now, kung general form, para makuha daw nato na makuha nato ang vertex, we need to rewrite this one into standard form of the equation. Now, observe, given no ang variable nga na ay highest degree of exponent is si x. Therefore, unsa nga equation atong gamiton? Class, unsa nga equation atong gamiton? I-rewrite nato ni say into what standard equation? Sige daw. Anyone? Class? Okay, anhitan ni Pamela. Pamela, unsa nga equation atong gamiton? Na kay x Standard squared form. minus. Okay, standard form. Unsa nga standard form? I don't know, sir. Sa kuan, maura gyapon tong niagi, sir. Maura Yes, gyapon mao ra gyapon. So, May pagbago. Unsa man, x minus h or y minus k? x minus h Okay. squared. Sir, x squared man, automatic x po datong una ko gamit. No? Mo may naguna, highest degree, no? Ang highest degree of exponent, ang variable x ang naay inana ang exponent. So therefore, sir, exponent o variable nga tong or formula, the standard equation nga tong gamiton, that's x minus h to the power of 2 is equal to 4c times y minus k. Now, kani nga equation is associated with the standard equation given by x minus h squared is equal to 4c times y minus k. So, kani nga formula atong gamiton for us to rewrite this general form into standard. Now, anhita class, i-reason na nako akong drawing, no? Nindot kaayo. Okay. Balik ta, atong i-rewrite sa taas, no? We have x squared minus 12.5x plus 12.5y minus 50 is equal to 0. That is now the standard equation. Now, accordingly, we need to rewrite this equation using the standard, which is x minus h squared is equal to 4c times y minus k. Sige daw, class. Rewrite this general equation into standard equation given by x. No? Rewrite to x minus h squared is equal to 4c times y minus k. Sige daw, class. I'll give you 5 minutes. Okay, your time starts now. No? Given kag x squared minus 12.5x plus 12.5y minus 50 is equal to 0. Now, kani nga given class kay general form. Okay, kaning general form, ato daw ko nung i-rewrite into standard form of the equation para makuha nato ang vertex. Now, para pag makuha na natong vertex, pwede na din ta maka-identify sa highest point of the softball throw. Okay, so given kag x squared minus 12.5x plus 12.5y minus 50 is equal to 0. Now, since ang x to the power of the highest degree of exponent, so therefore, mauna ang atong ibutang sa left side. So, karon atong i-isolate ang variable, ang x and y, ug ang atong constant. Now, we have x squared and 12.5x, so this will be
in the left side, x squared minus 12.5x is equal to. Okay. Now, kani si 12.5y o negative 50 atong ibalhin sa pikas. Again, ibalhin nato sa pikas sa gawa sa parenthesis. Now, from positive 12.5y, mahimo siya negative 12.5y. Nga naman, that is based on what property in mathematics class? What property? Additive inverse. Ha? Negative inverse? Additive. Yes. Subtraction property. Dili siya inverse. Again, subtraction property. From positive, nahimo siya negative. Nga naman, that's kanang equation 12.5y mura ra naging ani class. No, dugay ra ni nato na So that is 2x plus 4 is equal to 5. Now, si 4 para mabalin sa pikas, that's 2x plus 4 minus 4 is equal to 5 minus 4. Again, kani si 4 positive, nawala, nabalin sa pikas, nahimong negative 4. Ang tawag anak class, subtraction. Nag-minus man ta, subtraction property. Again, dili na transpose, dili na unsa diha. That is subtraction. Okay, next. From positive na negative, kani negative, pagbalin sa pikas, using addition property. I don't know asa si Ma'am Claire. Ilakaw man to, sir. Sige. So, from negative, mahimo siyang plus 50. That is, plus man addition property of equality. Okay? Next. Naanatay, x squared minus 12.5x. And sa pikas, sa right side, negative 12.5y plus 50. Now, unsa may atong buhaton ani class? Unsay sunod? Add Completing the squares. another number. Okay, that is completing the square. Thank you. Completing the square, tan-awo nato class kung asa ang mas na degree of exponent nga 2. Diba diri sa left side. So therefore, kani siya mo'y atong pwede gamitan og completing the square. So we have x squared minus 12.5x plus a number is equal to negative 12.5y plus 50 plus a number. Okay. Muna karon ang atong buhaton. Now, to complete, kanay binomial panisigikan. Karon kay applyan man nato completing the square, ang number nga ibutang nato dire makompleto siya into trinomial term. Pag trinomial na siya, ang tawag nato ana niya, mahimo na siya perfect square trinomial. Okay? Perfect square trinomial. Na unsa nga number atong i-add dire? Unsa nga 39.0625. 39.0625. Again, giunsa man na nato pagkuha class. That is half of the middle term. Okay, half of middle term. What is half of the middle term? Middle term is negative 12.5. What is half of middle term? That is Negative Class? 6.25. okay, that's negative 6.25. Now, half of the middle term to the power of 2. What is negative 6.5 to the power of 2? 39.06. Okay, that is, sige. So that is 39.0625. Okay. Karon mao man na ang atong square sa negative 625, mo po atong i-add sa pikas, that's 39.0625. Okay. Mo na nga number atong i-add diri sa left side, kaya mo man ay completing the square. Kung unsa itong i-add diri mo po atong i-add dito sa pikas. Now simplify. Kani nga term tulo na kabuok. First x squared, second negative 12.5x, then third is 39.0625. Ang tawag na nato ani class is this is now the perfect square trinomial. Mahimo ra siyang perfect square trinomial kung gi-applyan nato og unsa man completing the square.
Now, pwede na din ta makaproceed sa pagpangita sa atong pagpangita sa atong standard form. Now, para mapangita nato sa standard form, ato siyang i-factor out, no, into this form. Okay. Na kay x squared minus 12.5x plus 13.0625 at ang atong variable nga available is x. Now, half of the middle term, that's negative 6.25. Okay, that's 6.25. So that is now the factor in the left side. How about sa right side? Na kay negative 12.5y kaniya plus 50 plus 39.0625. What is 50 plus 39.0625? That is 89.0625. so plus 89.0625. Okay. Now this time class, ato daw kunong i-factor out again. Gamito na to ang formula, standard form ng x minus h squared is equal to 4c times y minus k. Okay. Again, diri nga area, himuon na to nga y minus k. Unsaon man nato, dapat kaning 12.5y, y ang mabili niya diha. Then kaniya ato pong i-divide. Unsa may buhaton nato, mangita ta sa atong 4c or gitawag nato nga GCF. What is GCF of negative 12.5y and 89.0625? Pila ang GCF? Class. Unsay tapad ni y? Class. So we have x minus 6.25 to the power of 2. Pila? Unsay tapad sa y? Negative. Okay, that's negative. Pila? Class? Okay, that's negative 12.5. Okay. So karon atong goal class mahimong y minus k. Karon para mawala ang number nga tapad ni y, atong i-divide, no? I-factor out as negative 12.5. Now si negative 12.5 mo na atong GCF. Tawag ana GCF. Muna based sa grade 8 nga topic, no? That is factoring polynomial with common monomial factor nga ang tawag GCF. Okay. So, mo na itong GCF or greatest common factor diri a. Okay. Now, i-divide ni nato nga expression by the GCF, negative 12.5. Negative 12.5y divided by negative 12.5, pilay na bilin? 1. Or 1. Ha? 1 Negative or 12.5y divided by negative 12.5. y. Okay, that is 1. Next, class, naiway nga variable. Parihara ng number. Divide na 1. Pilay na bilin, y. Y times 1, that's y. Okay? Plus. Okay. So, positive divided by negative, pila? Negative. That's negative. So, therefore, negative ang result ani. 89.0625 divided by negative 12.5. Pila? That is 7.125. 7.12496. Pero ato i-round off into 1.7125. No? 3 digit lang atong gikuha. Next. Okay. Base ani class, naanatay form daw ko ng x minus h squared is equal to 4c times, that is, y minus k. Pwede na nato i-determine si h o si k. Now, what is the vertex? Okay, pwede na dahil nato si i-determine using, no, this standard equation. Mo na ni standard equation nato. Mapangita na nato atong vertex, which is represented by h and k. Now, h and k, what is the value of h? What is the value of k? 6.25. That's positive 6.25 ang h. Ang k is 7.1. 7.125.
Sir, nganong dili man negative? Additive inverse ani, additive inverse ani. Class, i-apply lang nato si additive inverse dire sa pagkuha na nato sa vertex. Again, i-apply nato si additive inverse pagkuha nato sa vertex. Dili nato i-apply dire no. Sir, positive 12.5 pagbalihin based on additive inverse, ha? Okay. Again, nahimo siya, sir, transpose. Okay. Ang idea, ingon anaon pagbalhin, pero ang correct term for transpose is addition or subtraction property. Okay? So naanak ta karoy vertex HK nga 6.25 and 7.125. Now, question, what is the height? No? What is the highest point of the softball? Drawing ta. Again, kato ganihan no, naglabay kag bula. No, ang isa ka tawo naglabay og bula. Okay. Paglabay niya og bula, ingon ani ang yang direction. No. Ang question class, determine the highest point of the softball. Pinakataas nga point, diri ang bula no, mo ni pinaka-highest point, pinaka-peak sa bula. So therefore, i-determine daw nato ang height niya. Okay. Kung natay Cartesian plane, ana siya. Asa man ang value sa atong height? Is it y-axis or x-axis? Y-axis. Okay, y-axis. Given the vertex, asa man ang atong height diha? Si h or si k? K. Okay, si k. Therefore, ang value sa atong diri class or ang highest point of the ball sa paglabay is equal to 7.125. Okay. So therefore highest point of the softball is 7.125 units. Kana siya. Again, kaning tulo ka tuldo class, it signifies therefore. Again, sa statistics no, pwede na ninyo maano or any kaning tulo ka tuldok nga nag-triangle, it represents therefore. Therefore, highest point of the softball is 7.125 units. Kuha? Class? Yes, sir. Yes, sir. Nasabtan unsaon pagkuha class. Again, ang lisod nga area class is unsaon nato pag-determine ang problem, pagsabot sa problem. Now, pag nakuha na nato ang problem class, ang ato lang buhaton is atong i-separate, isolate, no? Isolate. Next is atong applyan og completing the square. No, completing the square. Next is factoring. Again, factoring. Sunod ani class kay same as factoring and simplify. Muna dahil na ang step sa imong pagpangita sa imong vertex given the general form of the equation. Okay? Sige. Next class, let us have second problem. Okay, nakuha ba? Pareha ba tag-answer? Yes? Yes, sir. Okay, sige. Therefore, the highest point, naglag na akong PC. Okay, next, example class. Wait, sa class ako naglag. Pangutana sa class before ta mo proceed. Okay, mo na ni siya 7.12496 units. Atong gi-round off na imong 125 siya. Okay, next, example class. Try it, no? A ball is thrown upward from the top of a building. Again, a ball is thrown upward from the top of a building. The path of the ball is modeled by the equation 16x squared plus y minus 80x minus 40 is equal to 0. Okay, pwede na i-reason, SS na. Okay, sige. Accordingly, na mag-drawing na po tag stickman,
Okay. So, a ball is thrown upward. So, kung naadaw ko no ka from the top of the building. Okay. So, morning building, kumbaga, no? Okay, morning building. Assume nga morning building. Naadaw ni sa igbaw diri si, ano, sa man diri, abe? Si Cyril. Kaya di man mo tingog. Siya ito butang diri sa taas. Okay. So, naa siya diha. So, assume nga siya na. Okay. Ingon diha no, a ball thrown upward. So, paglabay nimo, upward class, it does not refer to the opening of the graph. Again, upward refers to the direction of the ball thrown by Cyril. Okay. So, naglabay siya og bula. So, kana, gilabay niya ang bula daw upward. So, paglabay niya naatay na mugna diha nga projectile. Okay. Now, ang kaning direction sa bula, paglabay niya, muna gitawag nato nga trajectory. Okay? So, inana iyang paglabay class. Labay niya dito, na mo ginay kinatasan, highest point. Okay? Highest point of the ball. No, karon, paglabay niya class, it is modeled. No? It is modeled by the equation, na daw kay equation nga 16 x squared plus y minus 80x minus 40 is equal to 0. Okay. Again, si Cyril na sa igbaw sa building, iya daw gilaban bula. Sa paglabay niya sa bula class, naatay na mugda nga projectile motion. Now, ang direction sa bula, kung ato siyang i-locate, kung ato si i-form, no? Kung ato siyang i-mugnag ana, ang tawag ana is trajectory. Now, paglabay daw sa bula na daw kuno kay gitawag nga highest point or maximum. Again, maximum height of the ball. Maximum height of the ball, no? Mo na atong i-compute, which is kani nga paglabay niya, naglabay ra ka, gimodel siya as 16x squared plus y minus 80x minus 40 is equal to 0. Now, given this equation, determine the maximum height. Now, how are you going to determine the maximum height? Unsa nga equation, the standard equation atong sundon ani class? Sa parabola. Is it X minus H. Okay. X minus H tungod kay ang degree of exponent nga highest degree of exponent is na kang X. So meaning to say, we need to associate this equation sa X minus H to the power of 2 is equal to 4C times Y minus K. Okay. Muna karon ang atong formula nga i-associate diha. Now determine the maximum height of the ball given the general equation. Sige class, I'll give you 5 minutes. So ihun-ana ra gyud ang atong exam class. No? So ang atong exam class, 2 parts. Part 1, no, part 1 of our examination kay multiple choice. 1 up to 30, that's multiple choice. Then 31 to 40, no, kung items naman, 1 to 30, that's multiple choice. Then 31 to 40, that is problem solving. Now 31 to 35, that is finding opening of the graph, given equation, opening of the graph, vertex, parabola, and everything. Ito Then pagka 36 to 40 in problem solving. Again, problem solving siya. So, sa Kuiper class nag-send nako og kaning tawag na to study guide. Again, sa Kuiper nag-send nako og study guide gabi. Palihog na lang ko og visit, no?
And also tomorrow atong ano aning long quiz. Ha? Wait sa class ha, balik na ko.